Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon o oportunidad na usab nga gihatag niya kanato nga makahimo kita padayon sa atong buluhaton o standby sulod lang sa pipila ka mga minuto ako na usab magapakiguban sa ato ang buluhaton karon. Magatugyan kita diya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Gamhanan og dalaygon ni Dios, salamat sa oportunidad na usab nga gitugot nga makabasa kami sa imong pulong o nagahangyo ako Diyos sa imong paghatag sa imong special nga mga blessings ngadto sa matag usa nga nagapaminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo diya sa ilang panimalay at the same time sa tanan ng mga Facebook friends nga naga-connect karon nga buntag and even sa tanan nga makaskan diini nga maong video. Thank you so much Lord for blessing us and giving us your words in order nga among mabasa o magamit kini namo sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Samtang nagahulat o Dios sa imong pagbalik ingon sa pagbuha kanamo. Panalangini ang tanan nga nagamonitor karon o bisan pa man ang makaskan niini. This I pray in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios tungod kay siya matinumanon sa atong mga kinabuhi o padayon siya nga naghatag kanato ni ining maong oportunidad nga makahimo kita sa ato nga panagiusa o pagpamalandong diha sa balaan nga pulong sa ato nga Ginoo. Nini karong higayon ani ang atong coverage sa pagpamalandong dinhi sa chapter 11 in the book of Romans verses 12 down to verse 25. Nagahisgot siya about sa gihimo sa Ginoo sa mga Gentiles alang sa mga katawhan nga suppose dili appeal sa nation or sa katawhan nga iyahang matawag nato gipili niya in the Old Testament nga gitagaan niya og special attention before sa Ginoong Hesus nag-abot. So ato makita din the Gentiles are engrafted to the tree of salvation by grace. Gipadayan ni Apostol Pablo dinhi kung unsa ang gihimo sa Ginoo, paano nahitabo nga ang mga dili Hudiyo nakaambit sa panalangin, sa grasya o sa libreng kaluwasan nga gituga o gihatag sa Dios mismo alang sa katawhan. Ato kada masabtan karon padayon nato nga pagpamalandong. Natun-an nato sa previous natong study from verse 1 down to verse 12 nagahisgot siya about Israel sa clan or faction sa Israel nga naay gi-preserve niya nga mga Israelites people nga makaangkon usab sa kaluwasan pinaagi sa grasya, no? Dili pinaagi sa pagbantay nilang kasuguan but pinaagi sa grasya. Despite nga some of them or majority of the Jewish people nag-reject sa kay Jesus Christ as their Messiah, even up to this day padayon pa silang naghulat sa Mesiyas nga moabot, no? Mao kana siya ang realidad o portion lang sa Israelites people ang nag-believe. Now karon sa ato ang kahimtangan o sa ato an usab nga ato kining portion sa verse 17 atong mabasa klaro sa Cebuano version nagingon ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol o gisumpay niini ang sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Hudiyo sama sa ihalas nga olibo o nabatunan ninyo karon ang kalig-on o bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Now, take note. Nagamit si Apostol Pablo dinhi, no? Igamit niya example ang mga Hudiyo sama sila sa kahoyng olibo o ang mga Gentiles apil kita niini sama kita sa kahoy nga ihalas nga olibo o ato makita dinhi ingon ani ang pagkumpara ni Apostol Pablo kung paano na bless ang mga dili Hudiyo, paano ikaw ug ako na bless. Na unsa ang gihimo sa Ginoo nga
nakaambit kita sa panalangin nga suppose ang kita walay appeal ni ini, no? Pero pasalamat kita sa Ginoo tungod kay iya gyud nga kabubuton nga makaambit kita ni ini despite nga ang mga Jewish people nag-disobey o naging rebellious diha kaniya. Na pulong dinhi ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kaon olibo nag-refer sa mga Israelites people unsa naghimo sa Dios giputol o gisumpay niini ang sanga sa ihalas nga kahoyng olibo, referring to the Gentile group of people, referring sa atoa karon higala nga suppose ang gipaambit kita, nakatagamtam kita sa panalangin o sa spiritual blessing nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel, o gihimo ang word dinhi gigamit ni Apostol Pablo nag-represent about sa kana bitong ginahimo sa mga sa farming, no? Pag grafting sa ilahang mga tano, no? So kani sa verse 25 na ngayon, mga igsoon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang tinago, ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. So klaro kaayo higala nga ang mga dili Hudiyo kita nakaambit lang, nakasingit lang taba, no? Napiksantas panalangin ug mao na hinungdan nga gibless ka sa kaluwasan, nakasabot kita karon. Salamat sa Dios kay kita nakaambit ni ining maong trabaho sa Dios, no? Dili gid atong trabaho, but it is purely the work of our God. Ang pulong din ni makita nito, ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel sugod sa atong pag-reject nila sa kay Ginoong Hesukristo hangtod karon o hangtod sa adlaw nga i-restore sila sa Ginoo, no? Kanang pulong din ni the restoration of Israel will happen. Gipredict ka na nga moabot ang panahon nga ang Israel, ang Israelites people makasabot gihapon sila later on, no? And di lang ka na makita na to, nag-look forward siya sa fullness of the Gentiles na ginatawag specific number. Dili tanan Gentiles maluwas higala, na ay specific number ang Ginoo that only God knows it. Ang Diyos lang nakabalo. Mao na nga ang atong responsibilidad as of now, mga Gentiles, believer nga nakaangkon o kaluwasan, mintras na apatay oportunidad, wali, sulti, sugilon og share sa gospel ngadto sa uban. Kay wala kita makabalo kung hangtod kano sa og pila na lang katao ang kulang sa mga Gentile people nga maluwas. Kay sumala pa ni ini nga verse, klaro nga gisulti ni Apostol Pablo nga naay limitasyon ang nga gihatag ang Ginoo nga siya lang nakabalo. Kay ingon siya dinhi, ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. Mean to say, adunay specific number nga mao lang ni kadaghanon ang mga dili Hudiyo nga maluwas, og after that maklose ang kanay programa sa Ginoo pag paabot sa kaluwasan nga grasya alang sa mga katawhan. Og during that time mahuman kini diha nga time nga i-restore sa Dios ang Israel, og silang tanan mabuksan ang ilang mga mata, makaamgo sila sa ilang kamalian, no? Mao kani siya ato makita karon nga gitutukan ni Apostol Pablo na Gentiles are engrafted to the tree of salvation by grace. Ang atong kaluwasan higala by grace. Ang usa sa minority nga faction sa Israel naluwas pun sila tungod sa grasya sa Dios. Ingon nga kita usab naluwas sa grasya sa Dios, no? Pareho lang
ato makita igala og pribilehiyo nato nga ma-enjoy nato kini. Ha? So ato makita ang biology hatag ni ini og idea si Apostol Pablo mahitungod sa pag grafting, trabaho sa mga farming, to graft or attach a bud or other plant part from one plant onto another. No, familiar na to kini kay bisang asa makitaan man nato ni, no, nga ang usa ka original nga punuan samaran siya og i-connect katong gikan sa uban nga mga variety, i-connect sila og ang mahitabo nindot kaayo siya ang dating, no? So kung ato nakitaan, nahitabo ang faction sa Israel, part sa mga Israelite people wa magtuo kay Jesus aron kita makasulod, no? So mao kini siya ato makita hangtod nga mahitabo nga makompleto ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga makaangkon og kaluwasan. Mao na ingon sa verse 25 sa atong nabasa kaganina, no? Mga igsuon, buot kong masayran ninyo ang usa ka tinago nga kamatuoran aron dili kamo magpakamaalam. Mao kini ang tinago, ang pagkatig-a sa katawhan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga mahingpit ang gidaghanon sa mga dili Hudiyo nga manuol sa Dios. But pasabot adunay a specific fixed number nga plano ang Ginoo nga mao kana ang kadaghanon sa mga dili Hudiyo maluwas. Busa igala pribilehiyo kay nimo nga nakaangkon kaniini og dili kana siya butang nga walay value. Mao ka ng pinaka-importanting butang sa imong kinabuhi, more than sa bahandi nga imong naangkon nga ikaw usa sa nakaangkon og kaluwasan gikan sa Ginoo. In fact, ato makita gi-predict kini sa una pang panahon, wala pa kini mahitabo. Si Jesus Christ mismo nag-predict niini about the time of the Gentiles. Kung mabasa nimo diha sa Luke chapter 21 verse 24, mao kini siya nga ato makita. Pamatyon sila pinaagi sa espada o bihagon ngadto sa mga kanasuran. Unya, mailog ang Jerusalem sa mga tao nga wala mutuo sa Dios hangtod matapos ang gitagal nga panahon sa ilang pagmando. The time of the Gentiles. Dili na ilahang panahon, kundi mao panahon sa mga wala magtuog Dios nga sila ang muhari, silang mulabaw. Mao na hantod karon higala kinsa man ang world power as of this day. Makita nato og aduna gyapon sa limitasyon, no? The times of the Gentiles is political in nature and refers to the period of the Babylonian captivity until the end of the tribulation. Nag-start katong nahitabo nga nagunob ang Jerusalem, guba ang temple niadtong AD 70 og hangtod nga mahitabo moabot ang tribulation period, no? Now, di lang kana, even si Apostol Pablo nga gitagaan sa Dios og special nga kaalam, Paul predicted also about the fullness of the Gentiles. Og atong nabasa kaganina ang bersikulo nga sa gitagal sa Dios nga panahon moabot ang panahon nga makumpleto ang number, specific number sa mga Gentiles nga maluwas. Ingon sa English version, "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in." So at klaro kaayong gisulti ni Apostol Pablo nga temporary lang ang pagka blinded sa mga Israelites, portion sa Israelites people nga di sila kasabot. Pag mubasa sila sa ilang scripture, di nila masabtan, di gid mo connect na si Jesus Christ mauna da itong Mesiyas katong ilang gipatay, no? So hangtod makompleto ang gidaghanon sa mga Gentiles. Mao na higala nga wa man ta kabalo kung kinsa gyud ang mga tao nga makaangkon niini. Ang atong responsibility is to preach the gospel, to teach the gospel.
Kay nga naman, may ilahan ra na ang iya sa Ginoo makasabot na og mudawat sa simple nga gospel. No? Dili na kailangan ng mga higher pa kayo ng mga theology. No? Dili na kayo na siya. Importante, mawali ang kaluwasan nga pinaagi lamang kang Kristo. No? So, wala man nag-require ang Ginoo og kanang kaalam jud nga pinakatahayas nga kaalam aron nga maluwas ang tao. Simple lang. Pag masabtan nimo nga si Kristo mao'y tinuod nga manduluwas ug bugtong makaluwas sa tao. That's enough. No? So, ana lang. So, salamat kung naa kay kaalam, pero ato lang kung ano, no? Nga dili nato diha ibase ang atong muta na to ang ato ang standard. Gusto na to tanan pareho ratal panguna-una. No, it's not. Ikaduha, the fullness of the Gentiles is spiritual in nature, no? And refers to the period of time covering the completion of the body of Christ, made up of Jews and Gentiles, saved from Pentecost to the rapture. So, kung imong tan-aw ni Gala, in the Old Testament, adunay chosen nation of God, chosen people of God, which is the Israelites people. Pero pag-abot na to sa bagong tugon, nagbuo ang Diyos, gitukod niya, gipundar niya ang iglesia, ang church, the body of Christ. O kani nga church, compose siya both sa mga Jewish people na believe kay Jesus Christ o sa mga Gentile, pagan, na mga katawhan na naluwas gikan sa Pentecostes katong panahon nga nagwali si Peter nga naay naluwas o nikunsad ang Holy Spirit hangtod sa katapusan nga mahitabo ang rapture. Mao kini siya ang coverage Gala. So, pasalamat kita kay nasulod kita ni ini karon nga kapanahonan. Ha? Now karon, unsa man ang panahon karon sa presently? What time are we now? We are at the present time being placed into God's tree of salvation. Kita karon ang nagpahimulos ni ini. Kita ang nakabenepisyo ni ini Gala. Ang mga prediction ni Jesus Christ, ang prediction ni Apostle Paul, o even ang mga prophets. Salamat kay nahulog sa atong panahon karon o nahitabo kini presently. O mao kini ang panahon nato nga di nato usikan ang atong mga oportunidad. Paggamit sa imong kinabuhi sa Ginoo, sangyaw sa pulong sa Dios, share sa gospel kay importante kini labi na sa mga tao nga gusto nimo makaangkon niini. Kay ingon sa verse 11 sa chapter 11 verse 17, apan kung ang uban sa mga sanga nga banggi ug ikaw sanglit ulibo nga ihalas, Gentiles, gisumpay ka sa taliwala nila o nakigambit ka sa ilang mga gamot o sa katambok sa kahoyng olibo. Hinumdumin nato ha, kakining blessing atong natagamtaman karon, natagamtaman nato o ato kini nabenepisyohan kaapil or nakaambit kita uban sa kaluoy sa Dios dito sa Israelites people. Ha? So, dili na to unaw-naon nga totally gi-abandon sa Ginoo ang Israel. In fact, nakaambit kita, nakasingit lamang kita. Nakanimpulong din gisumpay ka sa taliwala nila. No? Nagputol ang Ginoo og gamay portion sa Israelites o gisumpay kita, nakaambit kita niini. Kanimpulong din he is grafted sa English version. Grafted. We're grafted in among the others. Ha? So, ang purpose sa grafting is, number 1, to improve the quality of the crop. Halimbawa, na kay mangga nga pangit man siyang bunga. No? So, ang himuon, magputol ka sa sanga, sa lahi nga variety, nga mas nindot mo hatag bunga, isumpay siya. Paingon man sa mga bulak, or sa bisan unsa nga prutas na pwede niini. No? Aron ma-improve ang quality sa imuhang tanom. Di lang kana to produce more desirable results.
mabulak man, maprutas, or bisan unsa nga mga klase nga mga tanom, mao kana siyang ginahimo sa mga hawd ni ini nga maong trabaho. Andi lang kana to add beauty. Aron mo nindot pagyud ang iyahang ang produkto ni ana nga maong kahoy o punuan. Sama ni ini, nga ang punuan giputol o gisumpayan siya og lahi-lahi nga mga kanang variety. Gisumpay siya hantod pagtubo og ang result nindot kayo. Kung sa bulak man, nindot kayo diha nimo makita ang unique nga resulta panahon nga gihimo kini. O gahawd kay ini ang uban nga mao kini ang ilahang trabaho. So mao kini siya ang gi-portray ni Apostol Pablo kung paano kita nakaapil, napiksan kita, nakaambit kita sa panalangin sa Ginoo. Kung sa prutas pa nakaproduce og lahi-lahi nga bunga, nindot kay ka mga bunga. Di lang nindot tan-awon, nindot og resulta. Believing Gentiles are taken from a wild olive tree and grafted into a good olive tree. Hinumdumon nato igala, nakatilaw kita, nakaambit lamang kita sa blessing sa Ginoo sa iyang katawhan, mga Israel people. Therefore, unsa may atong response? Ingon nga kita mga pagano, Gentiles, nya nakaambit tas grasya, nakaambit tas kaluoy sa Dios. Unsa may atong kinaiya dapat? We must be thankful. Always be thankful. Kaya nga naman, hinumdumon nato igala nga ang kaluwasan gihatag ra gyud sa Ginoo sa toa. Dili ini nagikan sa atong sariling paningkamot. It is plainly from God. Gihatag niya kanato freely, walay bayad, ug gidawat lamang nimo kinigala pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig kay Kristo nga mao'y nagluwas. Therefore, dapat ang Kristohanon mapasalamaton siya kanunay siyang kinabuhi. Nganuman, dili kita takos sa kaluwasan pero giluwas kita sa Ginoo. Amen ba? Ikaw nagapaminaw karon? Ikaduha, unsa may dapat ng response naton ini? We must be humble. Ayaw paghambog. Nay uban naka usahay hambugiro naka iskaalam kay kuno bright. Hinumdum nato igala, dili ni pabrightay. Ang gusto sa Ginoo, we as believer, as Christians, we should remain humble. Kung asa ka gidala sa Ginoo, kung unsa imong attainment, kung unsa imong nahimo nga kung baga sa mata sa tao murag kuyaw kaayo, hinumdumon nato igala, it is only by the grace and mercy of God nganong naingon ana ka. Busa, we should remain humble in the sight of God. It's only by the grace and mercy of our God. In fact, ingon din sa verse 20, tinuod ka na, giputol sila tungod kay wala man sila mutuo. Apan, wala ka putla tungod sa imong pagtuo. Makita nimo ang common ground, pagtuo. Tungod sa unbelief sa mga Hudiyo, so naggiputol sa Ginoo ang pribilehyo nga gihatag sa ilaha o gipaambit kanato usab nga nagtuo. Sa last part siya, apan ayaw kini ipagarbo, hinunoa angay kang mahadlok. Okay? So instead nga maging boastful ang usa ka tawo, we should remain humble. Pasalamati ang Ginoo o pagpaubos sa imong kaugalingon. Kay wala ta naluwas gun kay kuyaw kay ta. Naluwas ta because of the grace and mercy of God. And ikatulo, we must be watchful sa atong pagkinabuhi. Mabinantayon sa atong pagkinabuhi. Kinahanglan nga careful kita, watchful, o maampingon sa atong pagkinabuhi. We should avoid being boastful or arrogant. Usahay baya mo ning bantayanan, kay pagkuyaw na kaayo ang usa ka tawo, mura wala kaila sa
mura nag-iyahang sarili ang taas dako na kay siya, no? Untouchable na siya. Higala hinumdumon na to grasya lang o kaluoy sa Ginoo ang tanan. Therefore, we should always be thankful to Him, and we should always be watchful and padayon nga maging humble sa iyang atubangan. Kay ingon sa verse 21, kung wala kaloy sa Dios ang tinuod gayon nga mga sanga, naghuna-huna ka ba nga iya kang kaluyan? Kung mag-abuso ka, mao ni ang point ato makita. Kung ang mga Hudiyo nga nag-reject sa kay Jesus Christ, wa gani kaloy, giputol ang ilang privilege o gihatag sa imuha. So kung naguna-huna ka nga kaloyan ka sa Ginoo, kung mag-abuso ka, ingon sa verse 24, ikaw nga dili Hudiyo sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol o sukwahi sa kinaiyahan gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo ug busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Hinumdumon na to, kung na-forfeit sa mga Hudiyo for the meantime ang pribilehiyo nga para sa ilaha, para lang makaambit kita. Hinumdumi nga dili ka na garantiya nga pwede ka nang mag-abuso, pwede kitang mag-abuso, pwede kitang maging mapasigarbuhon, kay nga naman pwede gihapon mupanis ang Ginoo bisan pa sa gitawag nga mga magtotoo. No? Hinumdumon na to, subject kita ni Ana. Si Apostol Pablo nagpasabot ni Ana that if God did not spare the nation Israel when they apostatize, kung imong kambyoan ang kaluwasan nagikan sa Dios, pulihan nimong lain, ay dili gyud na nga gitawag na to nga exemption para sa Ginoo. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, God will reject and judge also the church or the believer who is going in the same direction as Israel once did. Kung unsa ang gibuhat sa Dios sa Israel, sa iyang katawhan nga iya unta gayong na pinili, pinalabi og kanang palangga niya nga country, pero tungod sa ilang pag-disbelief sa Ginoo, kita na to nga gidisiplina sila sa Ginoo. Ingon sa Revelation 3:15, nasayod ako sa gibuhat mo, dili ka bugnaw o dili usab init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lamang, aka na lang gayod o init bahinuon. Now, verse 16, apan tungod kay ikaw init-init man lamang, isuka ko ikaw. So, usa kini siya ka mga warning kanato na magkinabuhi kita sa tama o tinuod gayon. Let's be honest and sincere sa atong pangalaga diha sa Ginoo. Gentiles are engrafted to the tree of salvation by Christ. Salamat sa pulong sa Ginoo nga nagatudlo kanato mahitungod sa atong kinabuhi. Higala, hinaot nga ikaw gipanalanginan sa pulong sa Ginoo, kita nga mga Gentiles nakaambit lamang kita sa kaluoy sa Dios tungod sa iyang grasya. Ug busa, let's continue being thankful to Him. Continue being watchful and humble diya siya atubangan. May God bless us all.